आज खाची बिर्याणी. चिकन बिर्याणी. আসনটাকে খাইবে. খাইব কেন? আমি বিরিয়ানি খাতে বিরিয়ানি খাতে बहुत टेस्टी है. बहुत टेस्टी ऐसा खाइब. आजके खाइब. सब ऐसा खाइब. Absoluta inte. Det är lite mycket. Gud, vi kan inte säga nej. Mamma har nej till. Biryani. Testy. Testy, alltså cake खाइब. बढ़िया से प्रोसेस जैसे घंटा बढ़िया से पूरा दिन से जी चीजें हम खाऊं. जो बढ़िया से चीज के नाचती खाऊं.
ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି କରିକି ଖାଇବେ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏମିତି ବନେଇକି ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ବନେଇକି ଯଦି ଖାଇବୁ ଆମେ ଯଦି ମାଉସୀ ବନେଇଦେବା ତମେ ଏମିତି ମାଉସୀକୁ ବନେଇଯାଉ କହିବ ହେଲା। फ्रेंड्स हम देखिए किए जीतुଛି ଆଜି ଖାଇ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଛି ଆଡ଼କୁ कोई हो नहीं ଏତେ ଟେଷ୍ଟିଟା କହି ହବନି। चलते कैसे खाना तो पनिशमेंट ଯେ ଲାଷ୍ଟ ହେବ ତାକୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଥାର୍ଡ ହେବ सेकंड हो तक पनिशमेंट मिलेगी थर्ड हो तक पनिशमेंट ଦରକାର। खा खा ये थर्ड सेकंड हो जी चलते फ्रेंड्स क्या क्या सेकंड हो जी जल्दी जल्दी खाओ जल्दी सेकंड चिकन सलवा दूसरी जल्दी खा लगता तो पनिशमेंट मिलेगा जल्दी खा लेकिन देखा ना jangan juga sekarang Release. Quickly. So quickly. No, Devi. Kemudian aku. Friends, jalan kita.
जे sekarang dapat aku beli टेक्नोलॉजी Nah, କାହିଁକି ଫାଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ଯେତିକି ଦେବେ ସେଇଟାକୁ ମିଳିବ କଣ୍ଡିସନ kau ini. Iya, gitu kan. फ्रेंड्स बाय बाय लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए